سلام كبراتن كبرانن نايزا يوتيوب channel تخاتاتلتي كمي تصنحو نزوان زبلكم حصرت حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو كساب مودات حبيركم نصنحو بركز بولا حبريتاتات نابيتم مستصعنو اقدم ملخت ويدما نوتيفيكيشن خبصعكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعو روسيا نمشارختي يوكرين امريكان زقطع متقعته كايدا روسيا بلعلي سومي زتبهلت كتما يوكرين بزكايدته متقعته مسايلات كلته هصانات زركبوهم 34 سبات كقتلوا كلو كالوت 117 دما قسيلهم بعربان هاجرات نت متقعته بترخونينا نلوا اما خل كتما زعرف كلته باليستيك مسايلات مال سنبت نغو ابطغا يونيفرسيتي بيت صحفتن كونغرس تفنجيروم رئيسات غودنا تفعفحيلهم ترايم لو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نت متقعتي زسكعك قبل كغلصون كلهم تشارلسن جرمن فريك مرز دما روسيا غابن كينات فصيما قبل كسيسو بزعبه متقعتي كاب روسيا استوهبه وقعو مغلاص كوانت زينلوم دوبسو غيروم زركبو حيلتات نعابي متقعتي يدالو كم زلو ينغر از متقعتي زفصم زلو اتا زحيلت وتهدرو محازه يوكرين زخونت امريكا اب تحت محدار ترامب بزغبرو زته اتخونات اب ربع عامتو نخبقه اب تسرحلو زلا اوانيو ترامب بزعبات متقعتي مستحته نتا ازيو زسكحك حزبلو متقعتي تغاغيم كم زخونو كم زنغروم كم مغلاص حليفو كالي زرزر حبريتا يغلصن فليل وقت ترامب يوكرين طرتኛ ليتنال جنرال كيت كيلوغ اتمتقعتي قيح مسمر چونت كم زسغره اقديمو غليصو نيرو مرح يوكرين فلدمير زلنسكي ترامب ناب يوكرين بمخاد ورر روسيا زورد عنوات بعلو كريته محصينلهم قدمتي ابلع سومي زتفصم متقعتي زتقدحم مسبيس نحد ساعات زتغبر قال محتتيو كم زخبت تزاريبو زلهم ابزمت ورح حدش چانسلر جرمن كخون تثبيت زغبرلو مرز نحزباو فنو جرمن ARD ابزهابو حبريتام اتابلع سومي زتفصم متقعتي كبيد غبن كنات كبل اويجلهم ناكحده تغباريو تفصيمو كمون كبيد غبن كناتيو كونيل كان بعلامه تفصم يبل اتعقبو بوليتيكانيا بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون بوغنوم روسيان هو تدقسب علماو حقن دبلوماسياو صعرتاتن بريزيدنت ترامبن بغص شلليلا كبل كسيسلهم اتهاجر زيت حلل صعري كم تغبر زلا زغلص مرح روسيا متقعت دو كتبل حالس غمتታት يدل كبل وانت حنيلهم اتمتقعتي ارمناو كتبل زخوننت بريزيدنت كوميشن اوروبا اورسولا فوندر لين روسيا كاب قدما وراريتيام ابز غزي زون كما الى يزلام از دما بغصي علماو حق زتحسيلالا تخصدو مبالن متغبار حالس غمتታት بهصوت يدلين اوروبا كسابت دمو خينات زبق نبر سلام زراغاغصن بمسرت وعلاتن قطعتاتن يوكرين نمشارختا كترد ابلع روسيا حال صغتي كتفطرن كتقصل يكتبل غليصالا قدماي مينستر بريطانيا سير كير ستارمر روسيا ابسومي ابلع سلام سبار زكايدتو زسكحك احمد قعتي كمزه سمدو بمغلاص ريته يبلهم وانا صحف ورات هاجرات انتونيو غوتريز بزعواتي بمسايل استفصم متقعتي مسفلته ازي كم سنبدي غليصو زلهم ابلع سبيلاناون نبرتهم زفصم متقعتي بمسرت عالم لخو سباو حقي كل مخانون زخونه كمزه عينت متقعتي اب زخونه وتا مزغاطم بقلطف كبقع كمزلون وسيخ غليصلهم تمال سنبت زتفصم كلته متقعت مسايلات ابز عمت اب يوكرين ابلع سلاماوي سبات زتفصم ازي قتال متقعتيو كالوت متقعتات مسايل روسيا ام مجمرتا نايزو ورحي ب4 ميازيا اب كتما كريبيري 27 كموتن كلو سان حد اندما قسيلو نيريو ابتا غطام منستر مكلخ روسيا اب حدا بيت مغبي ازز تهاودتاتن اسلطنت المعراوين اخيب علامه زغبره كم زنبره يغليصو انتخونه غن بزعبه زغداي زخونه مرتعو غنا يقربن روسيا ب 24 لكاتيت 2022 ابلع يوكرين مر ورار كابت جمرنا دحر اما يتشح سبات مبزحتو متحدرات بكل وجن كم زتقتلو يغمت ابزوان استات 7 مليون يوكرينوان تسديدهم كم زلون صبصاب ودب حورات هاجرات يملكتن ابو مبر ودب حوحات الدكتور رابطين قبل ميكائيل لعلوي حاله في كوميتي مكتتال مرغغاصن مخبارن سممع بريتوريا تلعخو حبرت افريقيا خوينوم نزت مدبوم ميجر جنرال ساماد علادي اكسودي تقبلوا مازراريبوم كم حبريتا بيت صحفه حوحات تخينو دكتور رابطين قبل ميكائيل ميجر جنرال ساماد علادي سناي وان سراح بممناي اتو كوميتي تلخو نمفصام ابز قبرو منقسقاس دغف حوحات كم زي يفل غليصملو اب تحت ورر تزركب حزبي يخون اب قربا بزي وحس منقد
መንገዲ ናመረበቶም ክመለሱ ዝተገብሩ ወገናት ኣብ ከቢድ ጸገም ኣለዉ ክብሉ ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዛጊድ ፖለቲካዊ ዘተ ዘይምጅማሩ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ኣፍልጦም ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝኾነ ውድብ ሕወሓት ኣይተመለሰን ክብሉ ገሊጾም ብሓፈሻ ኣብ ምትግባር ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘሎ ኩነታት ዘተሓሳስብ ስለ ዝኾነ ፓነል ሕብረት ኣፍሪቃ ቀልጢፉ ተኣኪቡ ክዝትከም ዝግባእ ኣቦ በር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምጽዋዖም እውን ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ኮሚቴ ኣብ ባይቶ ዘሎ ሓቅታት ብንጹር ኣለልዩ ጸብጻብ ክቐርብ ኣለዎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወጻኢ ዘለዎ ሓይልታት ዛጊድ ካብ መሬት ትግራይ ብዘይምውፅኦም ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱ ከምዘይከኣሉን ላዕላውነት መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ይርከብን ክብሉ ሓቢሮም ንምቁራጽ ሓገዝ ለገስቲ ትካላት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልትን ዝተሰደዱን ወገናት ዝበኣሰ ሓደጋ ኣንጸላሊ ከም ዘሎ ኣንጸላልየሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብመሰረት ስምምዕ ውሕስናኦም ተሓልዩ ብቁልጡፍ ናብ መረበቶም ክምለሱ እጃምኩም ክተዋጽኡ ይግባእ ክብሉ ከም ዝሓተቱ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ሓቢሩ ኣሎ ሜጀር ጀነራል ሳማድ ኣላዴ ላዕለዋይ ሓለፍቲ ኮሚቴ ንዝነበረ ሜጀር ጀነራል ስቴፈን ራዲና ተኪኡ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተበደበ ከም ዝኾነ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮይኖም ምሻሞም ይድገፎ ይኽብል ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ኣፍሊጡሎም እቲ ፓርቲ ስልጣኑ ብዘብቃዕ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ክምራሕ ዝጸንሐ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘጥፍኦ ግዜ ንምክሓስ ብዝለዓለ ተበግሶ ከም ዝሰርሕ ብምግላጽ መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዝጻረሩ ናይ ውልቀ ኣዋጃትን ድንጋጌታትን መምርሒታትን ካብ ምውጻእ ክቁጠብ ኣለዎ ክብል ተሓሳሲቡ እቲ ፓርቲ ብሄራዊ ናይ ክሕደት ጉጅለ ክብል ዝገለጾም ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ላዕለዋይነት ክምራሕ ዝጸንሐ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ስልጣን ንኽእለ ናይ ህዝቢ ብጽሒት ዝለዓለ እዩ ነይሩ ክብል ገሊጹሎም ነበር ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንትን ናይ ሕጂ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ኣማኻርን ሚኒስትሪ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ መዓልታት ምስ ቢቢሲ ፎረስ ኦን ኣፍሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ሓድሽ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ክገጥምዎም ዝኽእሉ ነገራት ብዝምልከት ተዛሪቦም ነይሮም በዚ ምክንያት እውን እቲ ፓርቲ ነቲ ፕሬዚዳንት ከም ዝሸሞ ክሓስብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድማ ባዕሎም ከም ዝሸምዎ ክዛረቡ እዮም ኣጋጣሚ ክገጥሞም ኢለ ዝሓስቦ ብድሆ ተሃልዩ እቲ ሓደ ሕጂ እውን ስልጣን ጠቕሊሉ ንምሓዝ ካብ ዝደሊ ጉጅለ ሕወሓት ዝመጽእ ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ዝኾነ ናይ ስልጣን ጽሚ ኢሎም ነይሮም ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ እዚ ናይ ምቋም ዓቕምን ክእለትን ክህልዎም ዲ ዝብል ንመጻኢ ዝረአይ ክብሉን ገሊጾም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገጢሙና ዘሎ ሰፊሕን ዓሚቑን ቁጠባውን ቅልውላው ብዝተለመደ ኣንፈት ዝጸንሐ ስትራቴጂን ጥራሕ ክንፈትሖ ይንኽእልን ክብሎ ተሓሳሲቦም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበሉ ኣብ ስትራቴጂ ሕርሻን መነባብሮን ገጠርን ድሕሪ ኩናት ዘድሃበ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጽባሕ ከቢድ ኩናት ንኸቢድ ኣካላውን ስነልቦናውን ሃስያን ተዳሪጓሎ ዝበሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዓብይ ክፋል ሕብረተሰብና ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ዘስካሕክሕ ናብራ ይርከብ ክብል ገሊጾም ኣለዉ ሱዳንን ቱርክን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ክትሓጋገዛት ተሰማሚዐን ጀነራል ኡልቡርሃን ኣብዚ ክልተ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ጎኒ ሱዳን ደው ንዝበለ ሃገራት የመስግን ኣሎ ድሕሪ ናይ ኣስመራ ዑደት ብ12 ሚያዝያ ናብ ቱርክ ዘምርሕም ኣቦ ወንበር ላዕላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ኣልቡርሃን ጎኒ እቲ መድረኽ ዲፕሎማሲ ዝተሰመየ ዋዕላ ኣናታልያ ምስ ፕሬዚዳንት ጣይብ ኤርዶሃን ብምርኻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ንምትሕግጋዝ ኣብ ዘሎ ተኽእሎታት ዘትዩ ነቲ ብጀነራል ኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ከም እትድግፍ ዝነገረላ ቱርኪ ድሮናት ካልእ ተተኳሳ ኣጽዋርን ናብ ሱዳን ክተዋፍር ምጽናሐይ ዝጥቀስ ካርቱም ካብ ዳዕሚ ሰሪዕ ሓራ ድሕሪ ምዃና ፈለማ ናብ ስዑድ ዓረብ ድሕር ድማ ናብ ኤርትራ ዑደት ዘካየደ ኣልቡርሃን ሕጂ ድማ ናብ ቱርክ መምርሒ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ጎኑ ንተሰለፋ ሃገራት ናይ ምምስጋን ተበግሶም ወሲዱ ምህላው ይግለጽ ቱርኪ ኣብ ዳግመ ሕውየትን ሱዳን ክትሳተፍ ምዃና ኣብቲ ናይ ኣናታልያ ኣጋጣሚ ተጠቒሰሎም ኣቦ ወንበር ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ከተማ ካርቱም ካብ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ሙሉእ ብሙሉእ ሓራ ድሕሪ ምዃና ብ28 መጋቢት ናብ ስዑድ ዓረብ ብምምራሕ ምስ መራሒ ዓረባት ምስ ወራሲ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ተራኺቡ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ምትሕግጋዝ መደባት ከም ዝዘተየ ይዝከር ድሕሪ 2 ቀነ ናይ ስዑድ ዓረብ ዑደት ብ15 ሚያዝያ ናብ ኣስመራ ዝኣተወ ጀነራል ኣልቡርሃን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጉዳያት ሱዳን ተማይጡ እዩ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ነቲ ብጀነራል ኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ክድግፋን ከለዋ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ
بانصارو نتب جنرال حمدان داغالوم زمرح دعم سريع ወይ ፈጣን ሓይልታት ከም እትድግፍ ይግለጽ ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ካብ ዝርከብ ብውሕዱ 4 ጉጅለታት ዝተዋጽኡ ኣባላት ሰራዊት ምልሻታት በምስልጣን ኣብ ጎን ጀነራል አልቡርሃን ክትስለፍ ያጸኒሓ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ቀጠር ብወገና ኣብ ጎን ዳዕላው ቤት ምኽሪ ሱዳን ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት መደባት ሃገር ክትሳተፍ ከም እትደለ ረጋጊጻያ ቀጠር ነዚ ዘረጋገጸት ብሚኒስትሩ ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ማርያም ቢንት አሊ ቢን ናስር አልሚስናድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽቲ ሃገር ናብ ፖርት ሱዳን ብምብጻሕ ምስ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን እዩ ጀነራል አልቡርሃን ቅድሚ ናብ ኣስመራ መምርሑ ብ15 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆም ምስ ቀጠራዊት ሚኒስትር ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ቀጠር ኣብ እዋን ውግእ ኣብ ጎኒ ሱዳን ደው ምባላ ምስኪን እዩ ናብተን መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ክልቲኡ ኾነ ናይ ሓባር ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ዝተፈለለዩ ውጽኢታት መረኺባያ ክብሉ ተሰሚዖም ካብዚኣቶም ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ብሪክስን ሕብረት ኣፍሪካን ከምኡውን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ወደብን ኣፍደገ ባሕርን ብዝተተሓዘ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝነበረ ዘይምርድዳእ ብሰላማውን ዲፕሎማሲያውን ብዝኾነ መንገዲ ክትፈትሕን ኣብ ደረጃ ዓለም ለኸ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ተቀባልነት ንኽረክብ ተገይሩ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው ብዙ ወገን የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ግንኙነቶች የተለያዩ ስኬቶች ተገኝተዋል ከዚህ ውስጥ መጠቀስ የሚችሉት ኢትዮጵያ በብሪክስ መድረክ ውጤታማ ተሳትፎ አድርጋለች የአፍሪካ ህብረትን ውጤታማ በሆነ መንገድ አስተናግዳ የህብረቱ የሰላምና የደህንነት ምክር ቤት አባል ሆና ተመርጣለች እንዲሁም ከአጎራባች ሀገራት ጋር በተለይ ከወደብ እና ከባህር በር ጋር በተገናኘ ከጎረቤት ሀገር ጋር የነበረ አለመግባባትን በሰላማዊ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ መፍታትና በዓለም አቀፍ ደረጃም የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ የተሻለ ተቀባይነት እንዲያገኝ ማድረግ ተችሏል በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ እየተደረጉ ያሉ የኢኮኖሚ ሪፎርሞች እና ሌሎችም እንቅስቃሴዎች የኢትዮጵያን አቅም ተጽዕኖ ይበልጥ ያጎሉ ለትብብር የምትፈልግ ሀገር ሆና ኢትዮጵያ እንድትታይ ይበልጥ ያገዙ ይገኛሉ እንግዲህ ያንድ ሀገር ዲፕሎማሲያዊ ስኬት ከሚመሰረትባቸው ነገሮች አንዱ የሀገሪቷ የኢኮኖሚ አቅም እና የውስጥ አቅም እና ጥንካሬ ናቸው የማክሮ ኢኮኖሚክ ማሻሻያዎች ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ውጤቶች ሀገራችን በቀጠናው ተጽዕኖ ፈጣሪ እንድትሆን ኢትዮጵያ በመሰረተ ልማት ከጎረቤቶቿ ጋር ከቀጠናው ሀገራት ጋር በመቀናጀት በኃይል አቅርቦት ከኬንያ ከሱዳን ከታንዛኒያ ከሌሎችም ሀገራት ጋር እየፈጠረችው ያለው ትስስር የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት የኢትዮጵያ ልማት በኢትዮጵያ ብቻ ታጥሮ የሚቀር ሳይሆን ለቀጠናችንም ለጎረቤት ሀገሮችም አቅም የሚሆን እንደሆነ በተጨባጭ እየታየ ያለ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ የተቋም ግንባታ አቅምን ማጠናከር ላይ የሚሰሩ ስራዎች በቀጣይነት በስፋት ምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ ያ እንዳለ ሆኖ ባለን አቅም ብሔራዊ ጥቅምን አገራዊ ጥቅምን ማዕከል ያደረገ ያንን በተመለከተ የጠራ የነጠረ የተለዩ የሀገርን ጥቅሞች ለይቶ ያንን ተግባራዊ ለማድረግ የሚንቀሳቀስ ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ በመከተል የተሻለ ውጤታማ ሆነናል ብለን እናስባለን